یا الہی جتنے کلام پڑھی گئی کلام کا ثواب دے یا اللہ پیش کر دے یا اللہ قبول یا رب العالمین یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نے فیل یہ کلام پاک کا ثواب یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام تنقید کے آج تک جتنے مسلمان فوت تھی چکر یا اللہ انہیں جمعوں کو کہتے ہیں یا اللہ قبول فرما یا الہی یا الہی یا الہی بالخصوص یہ کلام پاک کا ثواب مرحوم حاجی جان محمد روح کو کہتے ہیں یا اللہ قبول فرما یا اللہ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بڑھا یا اللہ مرحوم کی فردوس کا مہمان بڑھا مرحوم کے صغیرے کبیرے گناہ کو معاف فرما یا رب العالمین یا الہ العالمین نے کو بغیر حساب دے جنت عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام دا فرمان ہے جمعرات یا جمعے دی موت اگر آ ونجے تا بغیر حساب دے رب جنت رہ دے یا اللہ انہیں واسطے اسا بغیر حساب دے جنت مانگ دے میرا مالکہ بغیر حساب دے نکو جنت عطا فرما یا رب العالمین یا الہ العالمین اسا اس کی گواہی دینے اچھے اخلاق والا ہی بالخصوص تیرے حبیب علیہ السلام دنال محبت کرنا والا ہے یا رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت دے تو پھر یا اللہ انہیں دی بخشش فرما یا اللہ انہیں کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ منکر نکیر دے سوال و جواب دے اندر آسانی عطا فرما یا اللہ انہیں سارے ورثاء کو خاندان والا کوئی صدمے دوتے صبر عطا فرما صبر دوتے اجر عظیم عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ تعالی یا رب العالمین یا الہ العالمین پاک کلام بسر آپ سے اللہ من جملہ مومنین مومنات جلووں کو کچھ جتنے مسلمان فوت کی چکن یا اللہ تمام جروحوں کوئی کلام دے ثواب رسال کرنے یا اللہ قبول فرما یا اللہ جتنے قبرستان اندر مسلمان بار عورتیں ستون یا اللہ انہیں جروحوں کو کچھ یا اللہ قبول فرما ختنا لینا کو جنت الفردوس یا رب العالمین یا الہ العالمین اے مالک ملک یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ کلام دے ثواب بالخصوص حاجی صاحب درو کو پوچھنے یا اللہ قبول فرما یا اللہ حاجی جان محمد دی قبر کو جنت دا باغ بڑھا یا اللہ انہیں کو فردوس دا مہمان بڑھا انہیں دی قبر کو تا حد نگاہ تک وسیع و کشادہ فرما یا اللہ منکر نکیر دے سوال و جواب دے اندر آسانی عطا فرما امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان نصیب فرما بروز معاشر کملی والے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما یا رب العالمین یا الہ العالمین تو قادر مطلق یا اللہ تو کسی دا محتاج نہیں پوری کائنات تیری محتاج ہے یا اللہ ای مرحوم واسطے بخش دے دروازے کھول دے رحمت دے دروازے کھول دے جنت دے دروازے کھول دے یا اللہ بغیر حساب دے انہیں کو جنت عطا فرما یا اللہ بغیر حساب دینے کو جنت عطا فرما یا اللہ تیرے خزانے دے اندر کہیں چیز دی کمی نہیں میرا مالک اس عاجز اس خطا کار این دعا دے وچ بہت چنگے لوگ شریک ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ سارے ہاتھ اٹھائے اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما یا اللہ تیرے کو اپنی شان کریمی دا واسطہ ہی یا الہ العالمین یا الہ العالمین انہاں دی قبر والی منزل آسان فرما قبر والی منزل آسان فرما قبر والی منزل آسان فرما یا اللہ انہاں دے بولو سا کوئی صدمے تے صبر عطا فرما صبر تے اجر عظیم عطا فرما اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد خدا کوئی نہیں شریکی انداز حاجت روا خدا شہماد بادشاہ مشکل کشا خدا کوئی نہیں شریکی انداز دنیا کو چھوڑ بندیاں دل رب دے نال لاویں دنیا کو چھوڑ بندیاں دل رب دے نال لاویں رو رو کے سجدے دے
وچی سونے رب کو تو مناویں رو رو کے سجدے دے وچی سونے رب کو تو مناویں مشکل دی ہر گھڑی وچ مشکل دی ہر گھڑی وچ سندا صدا خدا ہے کوئی نہیں شریک ہوندا ابو جہل خیرہ دے گودا مگدے ود سوا یغوس یعوق نصر پانچ پیری ہے پانچ پیری ہے ود سوا یغوس یعوق نصر ہے اساں ایک دے درد جھکن والے تے او درد جھکن والے درد منگن والے اللہ نے احسان فرمائے جو اپنے درد محتاج کیتے اللہ کسے کو کسے دے درد محتاج نہ کرے غیر دے کو جھولی پھیلا کے رو رو کے منگدا کھڑے تے چیخدا کھڑے ود سوا یغوس یعوق نصر کل میری مدد ایو جی تھی وے جو اٹھ میرے حق کے کلاون جو اصحابو جہل دو بطور ہدیہ دے آئے ساری رات مگداری ہے روداری ہے چیخداری ہے فریادہ کرینداری ہے جس ویلے صبح دا وقت ہوئے ساری برادری کچی ہو گئی ہے ہاشمی تے قریشی برادری جمع ہو گئی ہے ابو جہل بھی آگئے روندہ ہویا تے سردار آکھن لگن سب تو پہلے تیری باری ہے تو اٹھا کولوا اٹھا کر تیرے حق کے چلاون دول مال دے لائے ابو جہل جھولا اندر کیا دے لا دواستا منات دواستا حفل دواستا عزت واسطہ میرے حق